पाई गलो आमी मंदिर तो गाइस ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते बाहिरते এইখিনি পৰা হেৰি দি গণেশটোৰ ওচৰত যাওঁ বলাচোন কোনখিনি এই আগৰ ফালে কোনটো এইফালে আগৰ ফালে চেন্ডেল খুলিব নেকি अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् ओ रामनारायणं जानकीवल्लभम्